बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। पहली बात सिर्फ इक़्तिसादी तौर पे और बिज़नेस कम्युनिटी के तौर पर थी कि इसराइल के साथ अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मामलात बढ़ा रही हैं, अपनी दोस्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं और सिर्फ लिबरलिज़म और सोशलिज़म के ऊपर पूरे सिस्टम को जो है वो तश्कील देने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा देने के लिए और पूरे यूएई को और अरब कंट्रीज़ को एक नए सिस्टम के अंदर लॉन्च करने के लिए सिर्फ ये तसव्वुर किया जा रहा था कि इसराइल के साथ जो इनके मामलात हैं वो सिर्फ इसलिए चूँकि उनके हाथ में दुनिया की आधी से ज़्यादा ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है और पैसा है और नित नए ईजादात हैं। तो चूँकि हम एक डूबती हुई मईशत की तरह काम ना कर जाएं, तो इसलिए जो है वो इसराइल से हाथ मिला लें और इसराइल से फ़ायदा लें और इसराइल के थ्रू अमेरिका से फ़ायदा लें और यूँ आप भी अय्याशी करें और आपकी नस्लें भी अय्याशी करें। पहले तो कॉन्सेप्ट जो सारा पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर था वो ये था, लेकिन अब जो बात हमारे सामने आई है और जो खबर मैंने आपको इस वक्त देनी है और जिसका मैंने तज्जिया आपको बताना है, वो पैसे से बढ़कर अब नस्लों की बर्बादी तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब हुआ ये है, सबसे पहले आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर दे दूं, फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है उसके बाद बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अब जो आप जानते हैं कि कल से जो है वो इसराइल के सदर पहली मर्तबा सरकारी दौरे के ऊपर मौजूद हैं यूएई के अंदर और दुबई एक्सपो 2020 का विजिट करने के हवाले से वहाँ पर मदऊ किए गए थे खुद वली अहद की तरफ से। अब जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर गए, मैंने कुछ देर पहले अभी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, आपको बताया कि हूसी बागियों ने उसके ऊपर मिसाइल भी धामे, वो सारा मामला। अब जो खबर आपको मैं देने वाला हूँ, अभी तक ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब हुआ ये है कि कल रात गए जो इस्राएली प्रेसिडेंट है, जो वहाँ पर वफ्द उनका डेलीगेशन मौजूद है, उसने मुलाकात की है यूएई के अंदर 500 से ज़ायद उन लोगों से जो यहूदी हैं और यहूदी मुबल्लिग हैं, यानी तबलीग करने वाले लोग हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, और वो लोग हैं जिस तरीके से हमारे उलमा कराम होते हैं। उनके साथ एक स्पेशल डेलीगेशन मुलाकात हुई है उनकी, और उस कम्युनिटी के साथ मिलने के ऊपर जो पूरी एक जिसको कहते हैं ना फतह का जो जश्न होता है, उस हवाले से जो पूरा एक आर्टिकल और जो खबर है ना, वो टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट के ऊपर आज मेन हेडलाइन है। और उस हेडलाइन के ऊपर जो सबसे बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है इंस्पायरेशन, कि हम जो हैं वो यहाँ पर नई नस्लों को इंस्पायरेशन देने के लिए मौजूद हैं। यानी अब होने क्या जा रहा है उसको थोड़ा सा आप ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर समझें। इस्राएली सदर जो है वो उन कम्युनिटी से मिलता है, मुबल्लिग लोगों से मिलता है, स्कॉलर से मिलता है जो यहूदी हैं, और 500 से ज़्यादा लोग हैं, और एक बाकायदा तौर पर पूरा उनका सिस्टम जो है वो यूएई के अंदर इस वक्त लॉन्च हो चुका है। वो उनसे मिलते हैं और उसमें जो है वो बातचीत ये होती है कि यूएई के अंदर अपनी तालीमात और अपने जो अकायद हैं और अपने जो मंसूबे हैं और अपनी जो प्लानिंग है, उस हवाले से आप लोग काम करें। और इसके साथ साथ जो है वो आने वाली नई नस्लों को, मुसलमान नस्लों को इस चीज़ के ऊपर आप लोग तैयार करें कि यहूदी आपके भाई हैं और हम लोग जो हैं वो एक ही पैगंबर की औलाद हैं, जिस एक उसूल के ऊपर उन्होंने अब्राहम एकड्स के नाम से जो मुआहिदे कर रखे हैं कि पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क जो हैं वो हमें अपना बड़ा भाई माने और समझें कि वो यहूदी जो हैं वो उनके पूरे करते धरदे के मालिक जो हैं वो यहूदी हैं। और इस पूरे एक अब्राहम एकड जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके अंदर ये एक मंसूबा है कि जितने भी दुनिया के अंदर इस्लामी मुल्क हैं वो यहूदियों को ऑन करें। अब ये एक इतना खौफनाक तरीके से वायरस और कैंसर जो है वो इस्लामी कंट्रीज़ और मुसलमानों के बच्चों के अंदर फैलाने के लिए पूरी प्लानिंग इसके पीछे छुपी है, जिसको दुनिया के सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जो आज भी दुनिया के अंदर इस्लामी खिलाफत के ख्वाहिशमंद और दीन को, इस्लाम को दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत समझते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि आप बेहतरीन उम्मत हैं, ये मुसलमानों के बारे में कहा गया। और फिर सरकार मसलतो सलाम की
جو تعلیمات ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر لانچ کرنے والے جو لوگ ہیں، اور اس کے اوپر جو اسلامی تہذیب کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ کینسر اور یہ جو وائرس ہے صرف ان لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے۔ عرب شہزادے جو ہیں ان کی اپنی عیاشیاں اس وقت ختم نہیں ہو رہی، اور وہ اقتصادی قوت کے ساتھ ساتھ اب ایک اسکالرز کو بھی جو ہے وہ ایج دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان بچوں کو انسپائر کریں۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ پورا اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ تیار کیا کرنے جا رہا ہے، اور اگلی نسل جو ہے اس حوالے سے ان لوگوں کی پریپریشنز کیا ہے۔ دوسری بڑی اور اہم خبر، ایک اس پورے ڈیلیگیشن کے اندر اگر آپ میں سے کوئی حکومتی بندہ ہے، کوئی اہلکار ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ جب حکومتی ڈیلیگیٹس وزٹ کرتے ہیں نا کنٹریز کے اندر مختلف لوگوں میں، تو ان کی پوری پلاننگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اور ڈیٹ بائی ڈیٹ اور ٹائم بائی ٹائم جو ہے وہ پوری پلاننگ ان کی لکھی پڑی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہی ان کے پورے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ وہاں پہ دوسری کنٹریز میں جا کے اپنی بات چیت کرتے ہیں اور اپنے جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اپنے ماموں چاچو کے گھر گئے ہیں اور جو دل کر رہا وہاں پہ کر رہا ہے۔ تو ایک پوری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں، سکرپٹڈ پورے ڈیلیگیٹس وفد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ٹور کیے جاتے ہیں۔ پورے ٹور کے اندر کسی جگہ پہ یہ نہیں تھا کہ جو یو اے ای کے ولی عہد ہیں ان کے پیلس کے اوپر، جو ان کے پیلس ہیں، محل جو ہیں دنیا میں اپنی جو جنت ان لوگوں نے، عیاش شہزادوں نے بنا رکھی ہے، مسلمانوں کو کٹنے کے لیے دیا ہوا ہے، اور ان کے پیسوں سے ان کے خون چوس کے جو ہے وہ اپنے جو محل بنا رکھے ہیں نا، اس پرائیویٹ پیلس کے اندر جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ 1 to 1 یہ اس پورے ٹور کے اندر نہیں تھی۔ اور اس ایک بات کو خود ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس وقت چھاپا ہے کہ اچانک جو ہے وہ سعودی عرب کے یو اے ای کے ولی عہد جو ہیں انہوں نے ایک پرائیویٹ میٹنگ کے لیے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو اپنے پرائیویٹ پیلس میں بلایا، اور وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کھانے شانے ہوئے، ڈنر ہوئے، سارے معاملات ہوئے۔ تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس ہاسپٹیلٹی کے لیے ہم یو اے ای کے ولی عہد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت سے بخشا اور نوازا۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ بولڈ لیول پر سوچیں کہ یہ پوری کی پوری کشتی جو ہے وہ کس طرف جلنے جا رہی ہے اور کس سمندر کے اوپر یہ ڈوبنے جا رہی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے خود مسلمانوں کی نسل کشی کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور کوئی پورے عرب کے اندر کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جو اس وقت دین مصطفیٰ کی عزت اور آبرو کو برے خیال لاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کو کہہ سکے کہ آپ پوری دنیا کے اندر فسادات کروا رہے ہیں۔ سب لوگ بچ گئے ہیں، اور صفیں بچھا کے امامت کے لیے جگہ جو ہے وہ اسرائیل یہودیوں کو دیتی گئی ہے۔ اب تیر کمان سے بھی نکل چکا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہ یوں اس چینل کے تھرو بنے رہنے کا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بر وقت ہر بہترین تجزیے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بہترین چیزوں کے ساتھ آگاہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔